প্রিপেড কাউন্টারটা কোন দিকে জানি করছিল প্রিপেড কাউন্টারটা আচ্ছা কি খবর আছে বুবাকরা লাইভে আইছে হ্যাঁ দেখো আমার ইয়ে করতেছে Congrats. Where's the gold medal, bro? Come on. Ayo mau kali deh. Jadi, kali deh. Yang asal kita yang bisa. Ongol teh ongol pada. Aman bung tamu. Kalau hadir. Abon berarti nak bas hah out of comeback kaisa Kotori band season number 10 Goa Wongo is abo India ni borok players betul te plus Patani alga jaga ni countries ro ni players ro betul USA Russian ro bakse England ro ni theo ke is abo professional Wongo game te plus amateur Wongo but so sini bo first MMA debut sini bo first sini academy sini Tripura Legends ke Tripura first academy MMA Academy ke ajaran sibek so first time pro no competition no talang mani ke pro no so professional this time so amateur thumka ke ajawo Sudip Jomatia bo ke NIT opore khadiaro bo second round of knockout thega bo opponent no ke bo ajawo ko gold trophy mangha ke te Khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke third year opore ko Tripura University bo bahino first round very first round no bo ke TKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy mangha eketai Khorokta syndrome simike bo thungka nenbar rangkhol bo hungke pura third round pro complete khen thungka
but this time GTV Malia, but happen kaham no perform khaika. I hope in future bote wo kaham no better khayano. Ke bro fast pula thumani kisa confidence ro ke select select of confidence kisa nervous ro tong. Ke te khoroksa ke somorji jomatia bo bhaino ikhaini no third year students bo bhaino kaham no thunga ke bo second round jora thunga bo kaham thunga but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bo ni bagai bo kisa quarter events bo ke the last thing ke chini roni tongmane ishan konwar bo asam ni but bo tripron poreo kunjubon ko kendriya vidyalaya agartala bo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thunga bo bahino second round no thangai bo bahino second round no jora bo game thunga bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang ni 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thunga ke a jaga bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khai ka first round but second round no thangai bo hari thanga ke so total 5 competitors thaman bisingo Khoroknwui hinke gold trophy accept khai ka te Khorokta amrono bang wish khai bro maybe in future bro kaham no better no khaitan bo category o khela thung jaga Sudip Jomatia hinke 67 kg under 67 kg wo Isaac hinke under 56 kilo hinke Isha Konwar कौन सा 67 kg इसके बाद नैनबर रांखल उनके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई समरजीत हिंके अंडर 70 किलो अच्छा नॉन खेला ने मोंग खेता बम बम खेला MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स इनके जों त्रिपुरा ने पहिला फर्स्ट एकेडमी MMA टीम जों जिता प्रोफेशनल ट्रेनिंग खायो मॉर्निंग इवनिंग पूरा जों ऑलवेज खायो के सुदीप बो NIT नि स्टूडेंट्स नो थर्ड ईयर नि गाहाम स्टूडेंट्स नो दिस टाइम जस्ट चिनि अचीवमेंट नि परे इंस्टेंटली रिजल्ट वंखा बनि कॉलेज सिमिगो आमति एज ए स्पोर्ट्स बो सैक्रिफाइस अनेक खायो बो बनि एग्जाम पाइमान बो पाराब दिन थाया बो ऑलवेज रेगुलर दं बो बनि हार्ड वर्क दं ऑलवेज but आमति एज ए बो स्पोर्ट्स आसु डेडिकेट थाय थुमानि बनो स्पोर्ट्स एफेक्ट खानि आमति कोनो या बो आउट ऑफ 10 नि बिसिङो 7.5 ग्रेड मान थाबो अच्छा अमुक की इंटरनेशनल दे ना नेशनल इब एक्चुअली नेशनल हिने मानो बट इंटरनेशनल प्लेयर रो थुम इंटरनेशनल रो थंगना ने आम हाय नर माने खारो तो ए ऑफ कोर्स तंग आवन बारै न जों म स्टार्टिंग सिने because जों डाइरेक्ट तो थांमे आबला इंटरनेशनल जों जतनो सिकन सिमिंग स्टार्ट मा खाने एक्सपीरियंस बनो ब्रो बहायनो के ब्रो एटलीस्ट इंडिया ब्रो कमा थुममा परेसे ब्रो हेकेसे आस्ते आस्ते किसा कटर काम थाने बट दिस टाइम ब्रो जथा माने आबो सिकइया अने कटरनो आरो कम्बैट गो आवंगो आबो सीजन 10 के गाहाम परफॉर्म हेके जतनो अच्छा और नि मेन कोर्स के साबो आंनो अमित मुरा सिंह अच्छा देखो दाबुक ताइ बसु जना टीचिंग नाइ दं नि न गाताय बो जागा फुरुंजागि दं जों फुरुंमानि के भाटी अबैनो कैंटनमेंट रोड प्रगति स्कूल बाय आसाम राइफल स्कूल नि कसारो अब गूगल ऑफ सर्च खाइगे मानु त्रिपुरा लिजेंस ने के जिन टोटल टाबो 80 हाइ दं जों टीमो सिन टीमो बेबाक प्रोफेशन जतो डिपार्टमेंट इन तो डॉक्टर इंजीनियर स्टूडेंट्स बैंकर्स बिजनेसमैन बट आरन बिसिंगो कॉम्पिटिटर जे दंनाय जों properly compete खायन बाय प्रैक्टिस खायो आर जे खायारक बाहायनो जतनो प्रोफेशनली जों प्रैक्टिस खायो मे बे सेल्फ डिफेंस केबल फिटनेस नि बागै नो ट्रिपल लेजर एबर फर्स्ट पार्टिसिपेट जों फर्स्ट पार्टिसिपेट तो हिनिमाया जों मयथाइबो पार्टिसिपेट खायजाक स्टेट आफ्रो गोल मानजाक सुदीप गोल मानजाक बजु जागान गोल मानजाक आइजेक बहायनो गोल मानजाक नेन बहायनो सिलभार मानजाक ब्रॉन्ज मानजाक जों के नेशनल मयथाइ थुमप्रो बहायनो पूरा त्रिपुरा बिसिंगो सला खरकसान गोल मानो आफ्रो बहायनो के सुदीप न मानो सला रंग बिसिंगो गोल्ड मेडल बट MMA के जतनो मिक्स दं MMA के बॉक्सिंग मयथाइ नि बीजेजे रेसलिंग इनके जों जतनो चिकन कम्पिट खायो इनके मेन चिने गोल इनके जों MMA थुनान बगे कॉन्फिडेंट इनके जों बीजेजे रावबो कम्पिट खायो शिलं रो खायजाक गोबांमा इनके MMA डेब्यूट इनके MMA फाइट इनके इबो सिनि फार्स्ट सिन टीम निसिम ओ बालाय मो सालबो सुखनो थंगारो जों सालजान थं सालजान बसगाङाव थिनांनि नाहार मु तामन एबो आंबो नों सागोना एबो 20 मे 20 2023 बसगांनि थिनांनि नाहार मु
Buskang tinang na hat mga amuno, I mean, je borok je kaitong mani borok dikino tebo kusuk kasaton, tebo dikino kaitong ton, bro jiso hard work kaitong mani tebo kaiton kaham keno, borok ni dikino sports tong hangke, sini life ondro sabano sports tong hangke, sini life ni confidence kayo, sports ni healthy lifestyle kayo, tay sen Tripura haste no sabano chin borok onek drugs ro kulu pajak, ini sports kaitong hangke ini mind happy tongo, hangke tirok sini so hamya caya ni sini so kesalo jung kesal ke tongo mano jung abu bay onek kaham tongo mano jung buino bahino inspire khai mano buino motivate khai mano hangke oino borok buso nugui surungu bobo sungai phega hangke bobo last se bobo kahamong thango but doesn't mean je borok ne wan sungai hangke sports khai hangke pora hamya thane ampiya suri bon bobo Wngkha ঠিক বনি গেম বুকা হাম রেজাল্ট ফাইকা টাইম দিন বনি 19 সেমি রেজাল্ট ফাইকা আউট অফ 10 নি বনি 7.5 গ্রেড মিন্স গুড পার্সেন্টেজ হাম রেজাল্ট যে দাতে কাছে লাস্ট না মুসুক মা কা যে অদর যে স্ট্রাগল খাইমানি যে ট্রিপার লেজেন্ড যে চেংমানি আর কে দাহ ধর গভর্নমেন্ট এতে কোন স্পন্সর বা সাপোর্ট কোন সাপোর্টিং রো মান খাদা ধর ও আবো হংকে কোন গভর্নমেন্ট স্কিম কোন সাপোর্ট করে যত আং আনি সাইটি খাইকা স্টার্ট খাইমানি and side to kang nijino start khai ka chikon sake so team first 6 jon ke start khamane ba dire bangte within 1.5 year bisingo chung tabo almost 80 teaching team 80 athletics thank you